ሰራዊት ሕቶ ኩሉ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ምሁራት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፀዊዖም ደቂ ብሔረ ትግራይ ኣደዳ ፀሓይን ቁርን ጥሜትን ፃምእን ምዃኖም ከይኣክል ብኣራዊታት ዝብልዕሉ ብርኪ ምብፃሕና ኣዝዩ ዘቐንዙ እዩ ክብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ምንፃል ይኹን ምጥቕላል ኣይሰርሕን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ድሮ ምጅማር በረራ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈፂምዎ ዝብሉን ካልኦትን ሰላምታና በብዘለኹም ወይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ካብ ትግራይ ክሳብ ዓለም ለኸ ፍጻመ ጽሩይ ሓበሬታ ናባኹም ክነቕርብ ኢና ንቪድዮና ላይክ ቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ቤተሰብና ይኹኑ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ንቕሓት ነቐድም ደቂ ብሔረ ትግራይ ኣደዳ ፀሓይን ቁርን ጥሜትን ፃምእን ምዃኖም ከይኣክል ብኣራዊት ኣብ ዝብልዕሉ ብርኪ ምብፃሕና ኣዝዩ ዘቐንዙ እዩ ክብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊጹ እቲ ውድብ ነቲ ዘሎ ህልዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ሰሙናዊ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ካብ ኩሎም ዛዕባታት ትግራይ ቀንዲ ትኩረት ተዋሂብዎ ፍታሕ ክናደየሉ ዝግባእን ዘላቒ ፍታሕ ዘድልዮን ዛዕባ ተመዛበልትን ዝተሰደዱን ተጋሩ ኣቓልቦ ስለ ዘይተዋሃቦ ተመዛበልቲ ደቂ ብሔረ ትግራይ ኣደዳ ፀሓይን ቁርን ጥሜትን ፃምእን ምዃኖም ከይኣክል በኣራዊት ኣብ ዝብልዕሉ ብርኪ ምብፃሕና ሕማም ትግራይ ኣዝዩ ዕሙቑን ዘቐንዙን ምዃኑ የረድእ ኣብ መግለፂኡ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ከም ዝሓበሮ ዛዕባን ሕቶን ተፈናቐልትና ብቕልጡፍ ክፍታሕ ዝግብኦ ከም ዝነበረ ርዱእ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምስሕሓብን ዕብለላን ተሸሚሙ ዘሎ ፖለቲካ ትግራይ ኣብዚ ወሳኒ ጉዳይ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ኣይከኣለን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ይብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሕዚ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍታሕ ግድን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ትግራይ ዝምልከቶም ኩሎም ደቂ ብሔረ ትግራይ እዚ ዛዕባ ብትኹረት ክስርሓሉ ብሔራዊ ሓድነት ዘረጋግጽ ምምላስ ተመዛበልቲ ንዞባዊ ምርግጋእ ወሳኒ ምዃኑ ብምርኣይ ፍታሕ ክረከብ ኩሉ ክረባረብ እቲ ውድብ ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ፀዊዑ ሕቶ ሰራዊት ሕቶ ኩሉ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ምሁራት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፀዊዖም ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘልዕሉ ወገናት ብተደጋጋሚ ሰላማዊ ቃልሲ ከካይዱ ፀኒሖም እዮም ሕዚ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተገበረ መንገዲ ምዕፃው እውን ሰማዒ ስለ ዝሰኣኑ እዮም ሕቶ ሰራዊት ሕቶ ኩሉ ክኸውን ይግባእ እቲ ሕዚ ዝተገበረ ሰላማዊ ቃልሲ ኮነ ተባሂሉ ዝተኻየደ እዩ ዝመስል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እውን ኪሳራ ኣብፂሑ እዩ ክብሉ ብፍሉይ ምስ ኣኽሱማውያን ሚድያ መደብ ትግራይ ብውነ ፃንሒት ዝገበሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህራን ዝኾኑ መምህር ጉዕሽ በርሀ መምህር ሰለሙን ተክለ ሃይማኖት መምህር መላኩ ሃይሉ ይዛረቡ ተጋዳላይ እኹል ሕቶ ኣለዎ ከም ኣብ ካልእ ዓድታት ዝግበር ቀጢልካ ነቲ ታርጌትድ ዝኾነ ቢሮ ብፅሕፈት ታደሰ እንድሕር ኮይኖም ዝደልዩ ነታ ቢሮ ንሳ ቤት ፅሕፈት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ዝደልዩ ኮይኖም ነታ ቢሮ ንሳ ብቐጥታ ትትግበር ይመርፅ ኣነ هو دحان تاو جن يا تزخون يا الله دايركت تارجتهم سي دايركت توم تقعد تزول بو وقع له ني اب حد ارمجنا مخان يفلطن حزبنا عصل لنا يردنا له يو جن تهزب سلا زسمعكم تهزب خصمعكم سلا زلوا كحجزنا سلا زلوا قالسنا روغيد كخون سلا زلوا زولوا ነገር نيرو تاو جدن كاب عدنا كوفيلكا سلامه وسلف غيركا بصيت فتح ناي هذيك تاريخ ناي واحد تاريخ مرأي نخلنا بايزو قرو بوزح سلامه حتو بوزح فتحو حتى حتيت ومي ابي هذيك ندحليو حتو قرو حشيش ناولو ناي صلاي اجندا ناولو ناي غنبه سبات اجندا ناولو ناي ግብጽ اجندا ناولو حتو يملسولن መንገድ مسعصوم كيفوتو ተጓሒፎም ማለት ስለዚህ መንገድ ምዕጻውዶ ኒ ሕቶም ተለይ ሙሉሰይ ካን ወይ መንገድ እንተተዓጽዩ ብህጹጽ ዝምለስ ስብሰባ ኳአትዮም ሓድሽ ግዛዕ ኮጽሪቆም ኣለዉ ሕዚ መስርሕ ስለ ሰራዊትን ረባሕታትን ዝብለጽ ይቆም ኣለዉ ሕዚ ኣለኹ ተዘያዓጹ ኣይትፍታሕን ነራ እዚያ ክንፈልጣንና ማለት ስለዚህ ህዝቢ ይንጋላታ ዶ ወይ ይንጋላታ ህዝቢ ሕቶ ተጋላይ ሕቶ ዘይኸውን ታ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ሕቶ ኮሎ አንተኮ መላእክት ይልዕል ነይሩ ሰብዓካ ሳልሳይ ዙር ሰብዓካ ሪ ማሕበር ክንደይ ግዜ ሰላማዊ ሰልፍ ወጽዮም ተኮይኖም ሽዑ ዘይሐገዝ ወነት ሰራዊት መምህራን ሕሉፍ ደሞዝ ይዋህበና ኢሎም ክንደይ ግዜ ከሲሶም ክንደይ ግዜ ረቲዖም ተግባራዊ ተተግበረ ሓድሽ ኣዋጅ ወጽዮም ይውድቅ ይገብርዎ ሉክ
بفلاي ناي ممهران حتو سلاماو حتى حتيتو سلاماو سلف وصيو بحقاتيو بحق سعيرهم يوهبهم توحيلو ناتي حق زوسنو حدش اواجه وصي ودك انت غبر انتلو كله ناي سلاماو منقدي تعصيله حقي صون ممهران تخوينو نابزي ناي سراوت حتو زي حتى يلوم زي تعصي زي كونه كله زلوما حتى يو ناي سراوت حتو ناتي حتى يو عنتو يلنا كوينا تي اب هاجر سلام منقد زعصوما دو كله ون كاب اقسم نمقلخو موصو اكاليوم تعصي خولي ولو من مالتي ابومي منقد عصيوم زلو حومي منقد عصيوم زلو سلازي حتى سراوت حتونا ايو يخبر زلو منقد تعصي تايلو خالق قالسي يار زرء بوش ነገር ክል ይخልዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሕክምና ዝነበረውን ክል ይخልዩ እወ ኣብ ህዝቢ ጉዳት ኣብጽሑ ግን ተደለ በህዝቢ ጌርካ ጸቕጢ ህዝቡን ኣካልቱ ክተብሎ ይኻ ትሕቶ ናውዓሉ ምን ተገብሮት ህዝቢ እና ዘውዝኒዮ ብፕላን ተሰርሖ በትልሚ ተሰርሖ ልሰርሖሉ ኣካል ከም ዘሎ ግወርዎውን ከም ዝተባሃሉ ኣብዝና መጀመርታ መዓልቲ አርሚ እስራኤል ክልተይ ከይዶም ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ከይዶም ናብ ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤቱን ከይዶም ኣብኣ ያፍውዳ ነራ ወይ ከዓ ኣዊ ይቀጽል ነሩ ተመሊሶም ግን ኣብ ከባቢ ሓሙሽተ ቦታታት ክሳዳር ሒዞም ምንቅስቃስ ከልኪሎም ተዝኸውን ነሩ ኣብኣ እዮም በቃ 2 3 4 መዓልቲ ኣብኣ ትሕቶ ንኽምልስዎ ዘብሉ ነሮም ግን እንታይ ተገይሩ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ናይ ማኪና ምንቅስቃስ ተቢሉ ብድሕሪኡ ንህዝቢ ፈቅዱ ነሮም ምንቅስቃስ ብድሕሪኡ በቃ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ተዓጊቱ አጋጣሚ ኮይነ ክወርድ ለባዕለይውን ካብቶና መጀመርታ ስለዝነበርኩ ካብ ታክሲ ወሪደ በእግሬ ከይደ ድሕሪኡ ዝነበረ ግን ካብ ዕድልውን ስለዘይነበሮም ማለት እዩ እና ዘውዝኒኦ ትጸቕጢ ትሕቶ ካብ ባዕላቶም ኣውፅኦም ናብ ባዕላቶም ከም ዘይኮነ ክፍለጠሎም ዘይደልዩ ብድሕሪት ኣብ ርሑቕ ዝተኣሰሩ ንዚ እቲ ንትሕቶ ዝተበለጹ ፖለቲከኛታት ኣጸቢቆም ግዜ ሲኢኖም ታ ኮሚትመንት በትግርኛ ታያትባል وفينت وتوفيهم ክሻዕ መርጽ መጨረሻ ኻነ ጽንዓት ፐርሲስት ገይሮም ልሰርሕዎ ስራሕ እዩ ህዝባዊ ሕቶ እና ክግደዝ ተደልየ ኣካል ኒኦ በማለት የክምልሶል ደሊ ግን ህዝቢ ወኽ ጉዳይ እዩ ሕቶ ሰራዊት ትግራይ ክምለስ ዘኽእል ቁመና ኣለና ዶ ንዝብል ንዝቀረበሎም ሕቶ እቶም ምሁራት ከምዚ ዝስዕብ ይብሉ ኣነ የብልና ኢለ ወስድ ሶለ ብጣይድ ክስምት ጽልሙትነት ለመሃን ሊሆነስ እቲ ክውንነት ዘርዮ ነገር ኢለ ይሐስብ ሕልብ ተራተ ለተለራ ሕያው ናይ ህሉና ክኑላ እንሐልና ኮይና ንወይኖም ወይ ንዝኾነ ሰራዊት ወይ ሓፈሻ ንሓይል ተጸጣይልካ ወይ ንዝኾነ ሲቪል ሰርቫንት ዝውሃውሎ መልስስ ንርኢ ኣለና ኢና سحادو قامس إنه على مقاطع سمعهم زخونا ناي كرايسيس جزء سرعات كانوا كقارصو كم حدرو أي خالي لازم خبر لو لقيت حتى وزحت حلال خنا قرني هو حافش على سرعات أوي مواقراوي لو تزدل تقلبيه الجزء حزيت ناي من قسم هات الوان نارا ناي حال تقلب زملس كابني جزاهم محدار أصلقو ناوز مرخوت أكل مرح له عواج كونوا تمسم عليه زلمة مدوي زخونا جزء وناي ممهران محار ممهران خاص سكرات تحلص نتزرات حتى بحقني المصاف اوش دخلت معلتي اوش حنت ليتي اجي اصفخاب وصبحت معصاي كاليو زي ناي هو حاتي هذا قاعد ساوي صرح له ازغونه اكل اشبارك تلتليا صار شبر حق او ساعه تحضر عينت المساله له مالك زي على نجزو حول مدفع عينت مرسك ويخل يوم حقفونا يكونن حقف غيرونه يتمسرتن تكالات ስለዘይብና ናይ ሰራዊት ሕቶ ይኮነን ብትሩ ናይ ትግራይና ናይ ህዝብ ትግራይ ሕቶ ዝምለስ ነገር የለን ነዚ ክምልሳት ዝኽላ ትካላት ስለዘይብልና ማለት እዩ ብትካላት ደረጃ ነዚ ክምልሳት ዝኽላ ስለዘይለዋ ዝየን የክብል ለኽላ ዛ ሕቶ ዘውዝኒያ ንዘላቂ መፍትሒ እንታይ እንተዝግበር ብሱርኸ መዋጽኦ ትግራይ እንታይ እዩ ክኸውን زخل نزبل دما حتى تجراي يملس وعلى سممع بريتوريا تجبراوي يخون تزلوت أجمع نمفتح دما تخطاطا لك ألسي يدلنا أنا تجزيف فتح زلوا
تناي كم تجري كل نجارسي كم تجري فتح ترخي ويو ساتمون فتح ترخو تجري كم تجري كم تجري ملسي ترخيبا نتاتهم حتوون ملسي يرخو إلى حسب أظن ساتمون زلعلو ونجار الله كاب سراويتنا نسراويت زي جبوء زي أي جبوء يخوننا ينبلنا زي جبوء زي جبوء ترحت يكونسي تمريسو ناب كنا نخينا أتونيو تهزوي أفتن زنورا كاب كلل كسع نايت أبياتات أخيبات نات أبيات بزح تساق أخيبا أي كايدر دارك بزحو كاب كلك شعور دا أخيبا زنورا كينا تايدلني زبلو تم سراويتون كينات عندلينا زبل اخستايلهم ابزو حمون نفولطو مينا او حد او دي دي ار زصبه سراويتلو بحقاوي ملكع استعرف الليل ኣብ ትግራይስ በይንኻ ኮይንኻ ተልዕሎ ሕቶ ዝምለስ መልሲ የለይ በቃ እሶም ዝኾነ ኣካል ወይ መሳርሒ ስለዝጥቀመሎም ወይ ብረስ ዝልሓል ሓዙ ብጣዕሚ ኣጻዳፍ ስለዝኾኑ ንግዜ ዝኾነ ንእሽተይ መልሲ ክትወሃብ ትኽእል እያ حق زرا حزي خوينا هنا وعلى ناس 4000 تنيرا ناي كسوم 8000 ولا 16000 تتخون بس صقوم ما يتفتح بحسب بقى كلن كغور لهم زخول ولا خدان ملء قيار يمسل لهم 16000 يقول اي تفتح سوستا اخو اللي انا مجمره نقحات كتونن زغباسي بحصر كفتح زخل صقم خم زيبلنا مردا ግን نتصقم كمصل الخل مفتاح خا تخاتات ዝኾነ ቃልሲ ምግባር ተቃልሲ ታያክብላል ደሎ انا همزي ተለምረ ሊሆነስ ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ ኣብ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ዝሽፍን ነቲ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ ወይ ወታደራዊ ዲ ዋትኤቨር ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሓለፍቶም ጀምሩ ኩላትና ለመርሕ ዘሎ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ ሲ መዋቅራዊ ለውጢ ከምስእ ዘግብር መፍትሒ እንድሕር ዘይተረኸበስ መፍትሒ ለውጢ ክመጽእ ኣይኽእል ወይ ከዓ ሕቶ ክምለስ ኣይኽእል ክብል ይደሊ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘረባ ኣብ ሚድያ ወፅኻ خمسة تليفون أي ملسي الخمس زرع قال الكوين خيل جن بخمة اللي تحطه بزح كذي الخور نمن تايس عاوز بركزي بس إحنا يلوم حتى نيوم ليلة ولا بقول كاملة ولا كم أكولة نمن تاي عاوز إحنا يلا عتي كيدي نحمس عمت نحس عمت نحمش عمت نحس عمت ده حاسون أيس خمين وسط المرسلة يركوي أو ኣብ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ዝምዝገብ ዘሎ ውጽኢት ብዙሕ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝግባእ ዘርኢ እዩ ኢሎም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ መኽፈቲ መደረ ዘቕረቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ኩዑሽ ኣብ ዝኸፈን ኣጸጋምን ኩነታት ኮይኖም ንጸገም ከይተበድሁ ብሉፅ ውጽኢት ዘምጽኡ ተምሃሮ ምስጋናን ሽልማትን ይግብኦም ኢሎም ከም መረዳእታ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ዓ.ም ጠቕላላ 35,014 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ዝተፈተኑ ኮይኖም እቶም 3,142 ከም ዝሓለፉ ተገሊጹ ኣብ ስነ ስርዓት ሽልማት ብሉጻት ተምሃሮ 12 ክፍሊ 2017 ዓ.ም ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብወገኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ዝምዝገብ ዘሎ ውጽኢት ብዙሕ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝግባእ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጾም ብትምህርቲ ምውዳቕ ኣብ ኩሎም ዘፈራት ምውዳቕ እዩ ዝበሉ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘሎ ትግራዋይ ዓውዲ ትምህርቲ ንምድጋፍ ተዋዲዱ ክሰርሕ ጸዊዖም ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ክህነጻ ዝተተለመለን ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ብቁልጡፍ ህንፀተን ተዛዚሙ ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ብጽሒተን ክፍጽማ ተዋዲድካ ምስራሕ ወሳኒ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም ትሑት ውጽኢት ዘመዝገባ ኣብያተ ትምህርቲ ካብተን ብሉፅ ውጽኢት ዘምጽኣ ተመክሮ ወሲደን ዝሐሸ ስራሕ ክሰርሓን ኣብ መንጎ ኣብ ገጠርን ከተማን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ውልቀን መንግስትን ዘሎ ኣፈላላይ ውጽኢት ንምጽባብ ክስራሕን ቁጽሪ ብሉጻት ደቂ ኣንስትዮ ከዓቢ ደገፍ ክግበር ከም ዝግባእን ፕሬዝደንት ታደሰ ገሊጾም ህልዊ ኣጸጋሚ ኩነታት ትግራይን ዘይምቹ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ተጻዊርኩም ነዚ ሽልማት ዝበቃዕኹም ተምሃሮ ነዚ ሽልማት ዝበቃዕኹም ወለድን መምህራንን ክብሪ ይግባእኩም ዝበሉ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ኣብ ትግራይ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ክህነጻ ዝተተለመለን ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ብቁልጡፍ ህንፀተን ተዛዚሙ ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ብጽሒተን ክፍጽማ ተዋዲድካ ምስራሕ ወሳኒ እዩ ኢሎም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ምስ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምትሕብባር ኣብ 2017 ዓ.ም ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ወሲዶም ብሉፅ ውጽኢት ንዘምጽኡ 54 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከቦም 156 ተምሃሮ ሽልማት ገንዘብን ኣፍልጦ ምስክር ወረቀትን ከም ዝተበርከተሎምን
ኣብቲ መድረኽ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተፈላለያ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣብያተ ዕዮታት ላዕለዎት ኣመራርሓ ቢሮ ትምህርቲ መምህራንን ተምሃሮን ተረኺቦም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ገሊጹ ጥቅላል ኣይሰርሕን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ባሌ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየዱ ዘለው ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ምንጻል ይኹን ምጥቅላል ከም ዘይሰርሕ ገሊጹ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ኣብ ዘሎ ከባብታት ናይቲ ሃገር ክንንጸል ብዝብል ዝተወደቡ ፖለቲካውያን ሓይልታት ከም ዘለው ብምግላጽ ሓደ እኳ ካብኦም ንሃገሩ ዝፈልጥ የለን ክብሉ ነቂፎም በመራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ዝተፈነወ ዘተ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዘሰነዩ ሰበስልጣን መንግስትን ይወደግ ነበርን ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ንኣስታት 2 ሰዓታት ዝቐጸለ ዘተ ብቐንዱ ኣብ ምምዕባልን ኣጠቓቕማን ሃብቲ ተፈጥሮን ዞባ ባሌ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምቲ ንኹሎም ተሳተፍቲ ዝተሰምዖም ንዕኦም እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ብከምቲ ዝግብኦ ዘይምልምዑ ከም ዘበሳጨኦም ገሊጾም ዶክተር አብይ ኣብ ዘስምዑ መደረ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም የለን ሰላም ክቅድም ኣለዎ ዝብል ቅሬታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝለዓል ብምጥቃስ ሰላም ክመጽእ ንጽሊ ሰላም ክመጽእ ንሰርሕ ሰላም ክሳብ ዝመጽእ ግን ኮፍ ኣይንብልን ኢና ክነልምዕ ኢና ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 100 ዓመታት ሰላም ኣይነበረን ኣብዚ ግዜ እዚ ፌስቡክን ዩቲዩብን ስለ ዘሎ ዕለታዊ ንሰምዖ ስለ ዘለና እዩ እምበር ሰላም ኣይነበረን ክብሉ ተሰሚዖም ኣብ ኢትዮጵያ ሽፍታ ጠፊኡ ኣይፈልጥን ዝበሉ አብይ ካብ ነገስታት ጀሚሮም ዝነበሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ጊዜኦም ብመኸተ ዝመልአ ከም ዝነበረ ኣመላኺቱ ነቶም ኣብ ጊዜ ስልጣኖም ሸፋቱ ንምስጓግ 100 ካብ 100 ዝሰርሑ መራሕቲ ነቂፎም እዚ ንሶም ዝመርሕዎ መንግስቲ ሽፍትነት ባህሊ ስለ ዝኾነ እናጥፋና ብሓደ ኢድና ድማ ክነልምዕ ኢና ዝብል ኣካይዳ ከም ዝኽተሉ ተዛሪቦም ቀፂሉ ሰላም ብዘይ ልምዓት ኣይጸንዕን ኢሎም ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝብልዎ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ መምጽኡ ፍልልያት ብልዝብ ክፈትሕ ስለ ዘይከኣለን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ስለ ዝዓፀወን ዝተፈላለዩ ወገናት ብረት ከልዕሉ ከም ዝተገደዱ እዮም ዝገለጹ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ድማ ተኣሲሮም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ግን ኢትዮጵያ ወለደታት ተቐባቢሎም ዘጽንዕዋ ሃገር ክትከውን እያ ኣብ ሓደ ከባብታት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያ እንሪኦም ጉዳያት መልክዕ ንሓዙ ክኸዱ እዮም ዝበሉ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ክንጸሊና ኢሎም ዝተወደቡ ፖለቲከኛታት ከም ዘለው ብምጥቃስ ነዞም ውድባት ካብኣቶም ሓደ እኳ ሃገሩ ህዝቡን ባህሉን ዝፈልጥ የለን ብምባል ነቂፎም እቶም ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ክንግብት ዝብሉ ንኢትዮጵያ ኣይፈልጥዋን ክንጸል ዝብሉ እውን ንኢትዮጵያ ኣይፈልጥዋን ዝበሉ ዶክተር አብይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ከም ኣብነት ኣሰንዮም ጠቂሶም ናይ በዓል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ሕወሓት ክንጸል ኣብ ዝበልሉ ዝነበረ ሰዓት እቶም መናእሰያት በትእዋን ንትግራይን ባህላን ከም ዘይፈልጥዋ ዝነበሩ ርግጸኛ ኮይነ ክነግረኩም ይኽእል እየ ህልኽን ቁጥዐን ጥራሕ እዩ እምበር እኹል ፍልጠት ኣይነበሮምን ኢሎም ኦነግ ይትረፍዶ ንኦሮሚያ ክንጽሉ ትውልድ ዓዶም እኳ ኣይፈልጡን ንባሌ ኣይፈልጥዋን እቲ ካልእ ናፃ ዘውፅእ እየ ዝብል እውን ከምኡ እዩ ሶማሌን ካልእን ክብሉ ነቂፎም እንተኾነ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብ1973 ከምኡ እውን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብ1975 ክምስረቱ ከለው አንጻር ስርዓታት ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ተቃሊሶም እዮም ሕወሓት ዝመርሖ ይወደግን ድማ ንወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ ካብ ስልጣን ከኣሊዎ ክኢሎም እዮም እቶም ከንጥቕለል ዝብሉ ዘመኑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጡን ኢሎም ነቐፈቶኦም ብምቕጻል ፈቲኻ ጸሊኻ ኣይከኣልን እዩ እቲ ግዜ ሓሊፉ እዩ ምስ ሕሉፍ ምትእስሳር ኣየድልን ኢሎም ምንጻል ይኹን ምጥቕላል ኣይሰርሕን ምስ ምዕማዕ ምትሕብባርን ኩሉ ዘለዎ ሃብቲ እናበርከተ ክለምዕ ብዘኽእል መንገዲ ብሓባር ምንባርን ጥራሕ እዩ ዘዋፅእ ነዚ ምርዳእ ዘይምኽኣል ድማ እዩ ጸገም ዘስዕበልና ዘሎ ኢሎም ኣብቲ ዘተ ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ሃገራዊ መረዳእታን ድሕንነትን ኣምባሳደር ሬድዋን ሒሶን ሚኒስተር ዕድላት ስራሕትን ክእለት ሙፋርያት ካሚል ሚኒስተር መስኖን ከባቢታት ቆላን አብርሃም በላይ ሚኒስተር ከተማ መሰረተ ልምዓትን ጫልቱ ሳኒ ተረኺቦም ነይሮም ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ማክሮ ቁጠባ ኣምባሳደር ግርማ ብሩን ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ዳንኤል ክብረትን እውን ነይሮም ብዘይከኦም ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ ከምኡውን መራሕቲ እቲ ክልል ነበር ኣባዱላ ገመዳ
ኩማ ደመቅሳ ጁነዲን ሳዶ ወርቅነህ ገበየሁ እውን ተሳተፍቲ ነይሮም ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እውን ካብቶም ተሳተፍቲ ሓደ እዮም معرفو نفرتي كارتوم عبد الروم جمار بررا متقعت درون تفتيمو نلعلي كلت عمتات كاب سراح وزاي كوينو زيزانحة معرفو نفرتي كارتوم داقماي زبيتاوي برراتات كجمر حيدة ساعتات عبز ترفلو متقعت درون كم زتفتمو مع كنات زينا سودان قليزان سودان تريبون نحد أبال زادتا سودان تغيسو ساعات 4 وقحتات أرى نفرت سراويت سودان نحيالو درونات كوان تعقتو متقعتي كم زتفتملو الرقاقيتلو نمتان سعبينو زملكات كن زرزر حابريتها اي هابن ابتي كباب زركبو مسخاخر عيني دمص درون مسمعو مسعبو كاب صره نفرت زتكوس حوي كام زرايون فنجرا كام زسمعون حبيروم ابوش تقاصري نايت معرفو نفرت دما زتاكبه عقتاتكي كام زتراي غليصوم سراويت سودان يخون دعم مسري زاغيد زهابو غبره ملس يلن سبب سلطان سودان تمالي اب زهابو مغلطي اهغراوي معرفو نفرت كارتوم اب تحت دعم مسري دحر متاو ازيو تحاسيو كام زصنحه مسرح ጸገኑ አዋርሕ ድሕሪ መውሳድ ድማ ኣብ 22 ተጠቀምቲ ናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት ከጅምር ምዃኑ ከም ዝገለጹ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱና ሓቢሩ ነይሩ እዚ ሓበሬታ ዝተዋሃበ መስርሕ ጸገኑ ኣጻፊፉ ብ18 ተጠቀምቲ ናይ ፈተነ በረራ ድሕሪ ምክያድ እዩ ኩናት ኣብ መፋረቕ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝጀምር ናብዚ ንፈለማ እዋን እዩ ነፋሪ ተዕሊቡ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንፓይሎታት መሻርክቲ ኣካላትን ንምጅማሩ ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝሃበ ገሊጹ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣድላይ ቴክኒካውን ንስራሕ ድልው ክኸውን ዝገብር ካልኦት ዕማማትን ክካየደሉ ጸኒሑ እዩ እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ዝርከብ ዋና መዕርፎ ነፈርቲ ፈለማ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዝተባረዓሉ ብዕጡቃት ዳዕም መሰሪዕ ካብ ዝተሃረሙ ቀዳሞት ቦታታት እዩ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረዶ ድማ ካብ ኩሉ ንግዳዊ ኣገልግሎታቱ ደው ክብል ተገዲዱ بسنكزي لومي زتخايدة متقعت درون اتي زواح كجمر تواتينو زنبر مدب كغزل ليو كناواح زوات حابريت هايلن كونات حد سودان مولعو سعيبو عاب مبراغاو شنخ نايتا هاجر عاب تركب بورتو سودان زلو معرفو نفرت ايو نزابيتاون اهقراون برراتات كاقلقل زانيحو ازي كامزيلن كالو بيت مخري حبرت اوروبا دحر زكايدو اخيبا منسترات قدات وزاي حادنت سودان عاب كبيد حادقا كامزلو بمتقاس توساخي اقادا كنبر كامزخل آتنقيغو እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ግጭት ብምኹናን ንኣስታት 3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ምእንቲ ከኸትም ብቐዳምነት ሓላፍነት ዝወስዱ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕም መሰሪዕን ምዃኖም ኣስሚሩሉ እቲ ኩነታት بعالم درجة زخبده سباوي عنوات كبل بمقلات عبقال كفال اتهاجر تقام كمزلو عرقاقيزو اتي مقلتي حبرة اوروبا نخلو ناي وزاي بوليسي مسار حتات كتقاملو مخانون عدلاين تخوينو دما علاما زقبر قدب كقامت كمزخيلن قاليزو اتا اب افريكا زحشة بوليتيكاوي بحلي زنبرا سودان اب ميازيا كلتشحن عسران سلستن كلتيوم جنرالات نابقجت كابزاتو ب10 شحات زغوصرو نصوحان سبات تقتلوم لعلي 12 مليون كاب مربتهم كفناغلو تجديدهم أستاد 1 مليون سبات دما نتميت تقالعهم اللو كبرات تخطاتلتي أخسماوان مرخب حفاش نلو معلت 11 تكمتي كلتشحن 18 عام تمرت زحزنا يوم مجلاوات زينا أخسماوان أزوم كتكتاتلوم زتنحهم يمثلون يروم مزترفو مدبات أخسماوان تلفزيون سنايت عنحي